Bureau Internal Revenue pala, FD Building. O, diba? Iba na yung pinagbago, no? Iba na yung pinagbago. Malaki na yung pinagbago. Parking space. O, alam nyo to. Dinadaanan natin dati. Ito yun. Ganito pa rin siya. O, diba? Yan pa rin. Tapos, yun ang SM. Yung SM na yun. Wow. Tapos doon banda yung Parawan Pawn Shop. Yun pa rin pala, oh. So ito na yung intersection. Yan yung SM, Parawan Pawn Shop. Intersection na. Meron na siyang traffic lights. Ito pa rin. Yan pa rin building na yan. Dito tayo dati. Diba? Stick na, no? Oh, yun ang SM. Malaki na yun. Yeah. Ayan yung Princesa Inn. Yan yung Olympic. Dati pa. Yung Petron naman. Yun, Petron. Tapos Jollibee. Yan. Unico. Petron. Ayun yung Jollibee. Ito yung sa Jollibee sa Malbar ata to. Malbar. Oo. Tapos yun yung SM. Doon banda. Sa Unico. Petron. Ito yung dating sinihan. Ayan, sinihan. Palawan Plaza, Drugman. Ah, ito na yung Drugman dati. Tama. Laki. Stig. Tapos, yan yung kaayo merchandise. Ito yung Chinatown nata to. China Place. Yan. Dami, oh. Diba? Ito yung magandang talaga. Stig, no? Hindi, mamumura lang solar panel. Mura lang talaga. Ganun. Sugar shot. Naroon laylay. So ito na yung Ring Hill. Yung daanan dati. Yan. Chinatown pala yun. So ito na. Ito na yung Lakaw. Wow. Ito yung Mendoza Park.
O, di ba? Ito na ngayon. Stick. Yan dati yung bench. Ito pala Edwin's. Doon sa park.